Hello! Le sujet d'Yanna porte sur les plans anatomiques de référence. Et pour cela, on va le plan qui suit. غادي نشوفوا la position anatomique de référence, plan sagittal, plan frontal et plan horizontal. قبل ما ندخلوا في هذا السوجي بعدا علاش خصنا نعرفوا هاد لي بلان وهاد لي تيرم d'anatomie. Tout simplement حيتاش كتحدد لينا لومبلاسمون ديال لي زيليمون في لو كور ديالنا وكتخلينا نقراوه بحال شي خريطه. Par exemple, هاد لا فام كتحس بالحريق او فونتر. ولكن فين بالضبط؟ واش هنا ولا هنا ولا هنا؟ الوصف بكلمه فونتر شي حاجه اللي هي فاغ نون سبيسيفيك. Alors حنايا عندنا في l'anatomie ce qu'on nomme la position anatomique de référence. Ou la description ديال هاد la position est comme suite. Position debout et le regard à l'horizon. Les bras pendants, les mains en supination, les pieds joints et le doigt vers l'extérieur. كيكون فحال لي عمودي على لا مان، يعني الصباع الكبير كيكون خارج فحال لي عمودي على لا مان. ايماجيني معايا اننا غادي نشدو لو كور هيومان وغادي نشرحوه. À partir de la position anatomique, كنعرفوا ce qu'on appelle les axes et les plans de référence. En général, كاينين 3 plans. أول حاجة le plan sagittal هو un plan اللي كيقسم le corps verticalement en 2 parties, gauche et droite. وكاين في l'anatomie des qualificatifs d'orientation اللي كيخليونا نحددوا في l'espace l'organisation des structures. مثلا عندنا médial هي فاش كنقربوا le plan sagittal وعندنا latéral هي فاش كنبعدوا من هذا le plan هذا. Deuxièmement, le plan frontal ou bien coronal هو un plan اللي كيمر من الجانب ديال le corps كيقسموا على 2 parties حتى هو avant et arrière. بالنسبه l'antérieur ou la ventrale كنقولوها على les éléments en avant de ce plan. بالنسبه البوستérieur ou bien dorsal هما les éléments qui se situent en arrière ديال داك لو بلان. بالنسبه للبلان اوريزونتال هو اللي كيكون عمودي على لي دو اوتر بلان et qui découpe le corps ou l'organe en 2 parties haute et basse. فاش كنوصفوا لو كور كامل كنقولوا cranial ou bien caudal. وفاش كنهضروا على لي ممبر كيف ما كنشوفوا في لا فوتو كنهضروا على proximal ولا distal. une chose خصنا نعرفوا كذلك انه في l'anatomie ما كنستعملوش arrière avant haut bas etc. Pour avant كنستعملوا antérieur, pour arrière كنستعملوا postérieur, pour haut ou bien au-dessus عندنا cranial ou bien supérieur, ou pour bas عندنا caudal ou bien inférieur. Bon, je vais décrire un organe بلا ما نقولكم le nom ديالو خصكم تعرفوه راسكم. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Cet organe est caudal par rapport à la tête. Il est antérieur par rapport à la colonne vertébrale, postérieur par rapport au sternum. Il est supérieur au genou, plus médial que les poumons. Alors, c'est quoi? عرفتوه؟ إذا عرفتوا الجواب خليوا لي في un petit commentaire وأنا غادي نجاوبكم واش صحيح ولا خطأ. إذا بالكم شي تام باغيني نهضر عليه في لي بروشين فيديو خليوا لي جوست un message sur Facebook ولا انستغرام ولا هنا نيت في لي كومونتير. راه ديما كنطلع عليهم. يلا good luck. باي باي.